ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। Am I audible to everyone? Yes, sir. देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है इंडियन पॉलिटी रो। तो फर्स्ट वी कंप्लीटेड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ହେଲା। तापरे सेटलमेंट एक्ट 1782, तापरे पीस इंडिया एक्ट 1784, तापरे आमे कले इंडियन काउंसिल एक्ट सॉरी इंडियन चार्टर एक्ट 1813, इंडियन चार्टर एक्ट 1833, इंडियन चार्टर एक्ट 1853 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1861, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1892, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1909 ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେ ରିଫର୍ମ ହେଲା। ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମର୍ଲେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଇସରୟ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। देखो ये जो दिटा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ଆଉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपोर्टेंट एक्ट दिटा हला। इवन कि हम वर्तमान हमर जो संविधान हमें अछि हम पाई से संविधान रो गुडाए प्रोविजंस 1935 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रणयन हेतिला सेथरो गुडाए इंस्पिरेशन निया हिची बा सेथरो गुडाए प्रोविजंस हम कोन करै छी बरो करा जाय छी। तेनो 1919 ଆଉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 ଆଉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए दिटा बहुत इंपोर्टेंट एक्ट हला। इवन कि मेन एग्जामिनर भी आ पूर्व जमी ओपीएस रे पकाउथिले स्टाइल गुडा डायरेक्टली पके दउथिले। एबे तो चेंज हे गेलनी जीएस रा पैटर्न चेंज कर देले वर्षठो, किंतु मेन एग्जाम रे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसला गुडा सब। आ किंतु प्रीलिम रे भी बहुत टाइम में क्वेश्चन आसी बेला बेला तो हमको माने किछ समय रे क्वेश्चन पके दउछन हमर क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग रा क्लैरिटी थिले तो नो डाउट कनेडा बेस गुडा जनकर बेस फाउंडेशन जते भलो हबो तार अंडरस्टैंडिंग टा आगो सेते क्लियर हबो। बहुत पिलांगर बेस क्लियर रहउनी सेति पई फसछन सब बुझियो ना नै। तेणु आमर स्टार्टिंग रे बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अरे समस्त सुना जाउछ ना काको सुना जाउनी? जाउछ सर। अच्छा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 देखो कौन कहंदी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कौन कहंदी? हेलो अरे क्लास चल छे कौन कहंदी कि अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कौन कहंदी? कोनटा को चेम्सफोर्ड एक्ट है ना, CHELMS। ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इला हमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये हेले हमर चेम्सफोर्ड हेले कोन वाइसरॉय। देखो आम जो सब एक्ट को आम जो एनालिसिस करुले आम कि पॉइंट एनालिसिस करबा। प्रथम देखा ये एक्ट हवा पूर्व बैकग्राउंड कौन थिला माने आ पूर्व एमती काना 1909 मसिया रे ऑलरेडी गोटे इंडियन काउंसिल एक्ट बा मॉन्टेनेग्रो रिफॉर्म हेतिला। तो 10 वर्ष पर एमती भीतर एमती कौन हैला जे पुणी 1919 मसिया रे पुणी गोटे एक्ट केबन को बना पड़ला एमती चेंज करियो सब पड़ला हैला। तो देखियो जे बैकग्राउंड रे कौन कौन घटिथिला पूर्व आ पूर्व बैकग्राउंड रे कौन कौन हेतिला देखो। तो प्रथम बैकग्राउंड डिस्कशन करिबा जे ए लॉ ए एक्ट हवा पूर्व कोन कोन हेतिला बैकग्राउंड प्रथम देखिबा। बैकग्राउंड रे कोन हेतिला देखो तो जानि थवा 1900 बैकग्राउंड रे हमर कोन हेता 1900 हमर केतरे कि रे देखो 1914 मसिया रे 1914 रे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेतिला ना नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 रे अरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केबे हेतिला स्टार्ट हैला 1914 रे सरिला
କେତେ ରେନ୍ କେତେବେଳେ ହେଲା? 17 ସାର୍ 14 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 17 ସାର୍ 18ରେ ସରିଲା ହେଲା। ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 18 ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମର କଣ ହେଲା, ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 1919 ମସିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ ବା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ତ ଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ଥିଲା, 1914 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 1918 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟେନକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ୱାର୍ଲଡ ସରିଲା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଲା ପରେ ତ କାଫି ଏମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ କଣ କରାଯିବ, ଆରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଲା ପରେ କାଫି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଏମାନଙ୍କର କାଫି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବ, ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1928ରେ ସରିଯିବ ତ କାଫି ମାନେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଶୁଣି ନେବେ। ତ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା 1916 ମସିହାରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। 1916 ମସିହାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପଢିବା। 1916 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। 1916 1916ରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1916 1916ରେ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ହୁଁ ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଭିତରେ କଣ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସମଝୋତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ସ୍ପେଲିଂ MUSLIM ମୁସଲିମ ଲିଗ LEAGUE। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଏମାନେ ଯୋଉ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ମିଶିକି କିଛିଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଏତେ ଜଣ ମିଶିକି ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ। ତାପରେ 1917 ମସିହାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମଣ୍ଟାଗୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମଣ୍ଟାଗୁ ହେଲା। ତ 1917 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଣ୍ଟାଗୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ। 1900 ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା 1917 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। এই ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ମଣ୍ଟାଗୁର ପୁରା ନାଁ କଣ ଥିଲା କି? ହୁଁ ଆରେ ମଣ୍ଟାଗୁର ପୁରା ନାଁ କଣ ଥିଲା? ୱିଲିୟମ ମଣ୍ଟାଗୁ ନା କଣ ଥିଲା? ପୁରା ନାଁଟା ମୋର ମନେ ଲାଗିବନି ଠିକରେ, କଣ ଥିଲା ଏଟା ଭୁଲିଗଲିଣି। ମଣ୍ଟାଗୁ ଏଡୱିନ ମଣ୍ଟାଗୁ, ସରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନା ଏଡୱିନ ମଣ୍ଟାଗୁ। ଦେଖ ଏଡୱିନ ମଣ୍ଟାଗୁ ତ ଏଇଟା କଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଲେ 1917 ମସିହାରେ। 1917ରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, 17ରେ ଏଡୱିନ ମଣ୍ଟାଗୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଅଗଷ୍ଟରେ 1917 ମସିହା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ କଣ କୁହାହେଲା ଯେ ଏମାନେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିଲା କଣ ନା ଆଉ ଗୋଲ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ହବା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଅଲାଇଜେସନ ଏଟା ତାଙ୍କ ପଲିସି ଥିଲା, ଯେଟା ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଦେଖ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ର ବହୁତ ଗୁଡେ ମିନିଂ ଅଛି। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟାଗୁ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନରେ ଆମକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ 1917 ମସିହାରେ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟାଗୁ କଲେ କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ 1916 ମସିହାରେ ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କିଛି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେ ଆମକୁ ଏହା ସବୁ ଦିଆଯାଉ, କ'ଣ କ'ଣ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସେମାନେ 1919 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବନେଇଲେ, ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବନେଇଲେ ଯୋଉଟା ନାଁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ତେଣୁ 1919 ମସିହାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକି ବନିଲା କ'ଣ 1919 ମସିହାରେ ବନିଲା 1919 ମସିହାରେ ବନିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଏହି ସମୟରେ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମିଶେଇ କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ। ମଣ୍ଟାଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ। ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ। ତେଣୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଇଣ୍ଡିଆମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ହଉ ଆଉ ରିଅଲାଇଜେସନ ହଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଣ୍ଟାଗୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ପ୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି 1919 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ, ହେଲା। ତ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଇଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗଲା। ଆରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଲା ତ, ତାପରେ ଦେଖିବା जो मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बनिला 1919 मसीहारे देख 1919 रे हला मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म CHELMS चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, हला। तो फास्ट टाइम कौन लागू देखो जते एक्ट बनिथिला हम 1773 रु आरंभ करिक अप टू 1919 1909 पर्यंत जते एक्ट बनिला सबुडा किछि प्रियाम्बुल नथिला। फास्ट टाइम एठे प्रियाम्बुल इंक्लूड कराला, हला वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जदि कहबो जे को एक्ट रे प्रियाम्बुल प्रथम इंट्रोड्यूस हेतला हेटा हो 1919 रे, हला। प्रियाम्बुल गोटे आसिला एते लागिला, प्रियाम्बुल गोटे इंट्रोड्यूस कले। से प्रियाम्बुल दा कोन थिला प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेखो। आ प्रियाम्बुल ता थिला प्रोग्रेसिव, प्रियाम्बुल थिला कोन ना प्रोग्रेसिव जोड़ा डिक्लेरेशन भी कहला मॉन्टागु डिक्लेरेशन रे जोड़ा कहला प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया as an integral part of British Empire, as an integral part as an integral part of British India। देखो एथिरे कौन कहगला तुमको जमी कहली जे सब जिनस को माने 1916 मसीहार कौन 1916 आमर जो होता लक्ष्नौ पैक्ट होता सहित मॉन्टागुंगला डिक्लेरेशन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है से सब रिपोर्ट को बेस करके 1919 एक्ट बनैले। तो फास्ट टाइम गोटे प्रियाम्बुल इंट्रोड्यूस कले जो लिखा है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बुझे ता माने इंडिया ब्रिटिश इंडिया गोटे पार्ट इंटीग्रल पार्ट तार कॉलोनी टाइप जमी सेमती रहिबो किंतु ता गोटे प्रोग्रेसिव कौन गवर्नमेंट बनवा दरकार गोटे कॉलोनी टाइप रहिबो बा जो डोमिनियन स्टेटस तुम ब्रिटिश अंडर रहिबो क्राउन अंडर रहिबो किंतु तुमर गोटे निजस्व गवर्नमेंट रहबा दरकार। तेणु केमती कौन हम कौन लेजिस्लेशन बना हम कौन हम ता जहाँ डिक्लेरेशन रे कुहाइथिला हम तो सब डिक्लेरेशन दरकार नहीं हमको आम खाली जानी जा दरकार टिके डिक्लेरेशन गोटे होइथिला जो ये सब पर्पज रखा होइथिला। तेणु ताकू सब बेस करिकी तापर लक्ष्नौ पैक्ट रे मुस्लिम लीग और आईएनसी मिसी जिबा परे जो डिमांड थिला से डिमांड को बेस करिकी बना हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसिया। हला प्रथम देखिबा
कौन कौन चेंज कराला प्रथम देखिए कंट्रोल ऑफ जमी प्रति हेड डिस्कसन करते प्रथम बैकग्राउंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग कौन नन पॉइंट कौन इंट्रोड्यूस होती है सब जिन लक्ष्य रखी गोटे पर गोटे डिस्कसन करें प्रथम देखिए कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चेंज कले कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया किसी चेंज कले कि प्रथम हेडिंग आम आसला बर्तमान कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन चेंज कर देखिए कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख केमती बर्तमान सुधा केमती कंट्रोल होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केमती कंट्रोल होता बर्तमान सुधा 1909 मसीहा मिंटू मल्ल रिफॉर्म केमती कंट्रोल होता केमती होता कि अरे केमती होता कौन कहीं किसी कहून मुझे बुझीपार अरे बर्तमान केमती कौन हाँ अरे बर्तमान केमती कंट्रोल होता बर्तमान कंट्रोल होता बर्तमान कंपनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी कि ईस्ट इंडिया कंपनी केबे डिजल्व होगला अरे ईस्ट इंडिया कंपनी केबे डिजल्व होगला 1858 मनोपोली कथा कहूनी बर्तमान कंट्रोल माने ये सरला केबे माने आ कंपनी फमानी किसी रहिलानी पूरा डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को गला एटा होजे 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे से माने कहले जे कंपनी आ किसी कंट्रोल करबनी डायरेक्ट बर्तमान कंपनी किसी रहिलानी बर्तमान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करछि तो सही अनुसार बर्तमान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अच्छे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ऑफिस जो मैंने ब्रिटेन रे रहिबे और जी होउछन जने ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कैबिनेट मिनिस्टर बुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो जने कैबिनेट मिनिस्टर तांको कराउतला कोन माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से ऑफिस रे से रहउतले एवं तांकर जने एजेंट जे इंडिया रे रहबे से तो ब्रिटेन रे रहबे इंडिया तो रहबा दरकार से एजेंट होउछन भाइस रॉय तार एजेंट है कि इंडिया रे काम करिवे तो इंडिया रे जहां हबो सब भाइस रॉय को रिपोर्ट हबो भाइस रॉय रिपोर्ट करबे का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करिवे ब्रिटिश पार्लियामेंट आ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोन रे 15 जणिया गोटे काउंसिल थिला मंत्री परिषद गोटे 15 जणिया छ जो एडवाइस करबे का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करबे इंडियन मैटर रे तां कहउतले का इंडियन काउंसिल कहउतले इंडियन काउंसिल रे जो थिले 15 जण मेंबर थिले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कोन करिवे रिपोर्ट करिवे एडवाइस करिवे आ भाइस रॉय रिपोर्ट करिवे का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को का रिपोर्ट करिवे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करिवे आ कोन थिला ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माने जो तांगर ऑफिस जो क्रिएट करला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तांगर सब सैलरीज जहां भी एक्सपेंसेस हबो दोस थिंग्स विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो राजकोष रु हमर भारत सरकार जहां भी पैसा एठू जीवो एमान दरमा पाइबे सब हैला ब्रिटिश गवर्नमेंट किछ दबनी किंतु से होसन ब्रिटिश रो कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट रो कैबिनेट मिनिस्टर बट ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम कोन इंडिया तो ये जो रखा ही 1990 वाला थिला तेणु फास्ट टाइम जो आईएनसी और मुस्लिम लीग लखनऊ पे एक्ट है से कौन डिमांड कले से कहले सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाँच सी यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट दवा कथा इंडिया कहीं दब सी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो कैबिनेट मिनिस्टर अच्छे ना तो इंडिया गवर्नमेंट रू कहीं सैलरी पाइबे तो प्रथम थी डिमांड थी सैलरी से इंडिया पाइबे ब्रिटेन सैलरी दब तो ब्रिटेन रोचे ब्रिटेन ये कौन ब्रिटेन सी होती कौन माने कैबिनेट मिनिस्टर से इंडिया रू कोन पाइबे सैलरी तेणु सैलरी दि जावन ये डिमांड थी तेणु यही सब कथा लक्ष्य रखी से चेंज कले जो 1919 मसीह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाला से कौन चेंज कराला देख तो प्रथम कंट्रोल ऑफ कंपनी केमती होता देख प्रथम आम सिस्टम थिला जे बर्तमान ये इंडिया किए रहे भाइस रॉय इंडिया रहे भाइस रॉय भाई भाइस रॉय तले पुणी जहाँ थी छाड़ सब भाइस रॉय इंडिया रहे भाइस रॉय होती क्या रिपोर्ट करेंगे भाइस रॉय रिपोर्ट करेंगे जी ब्रिटेन रे थे ब्रिटेन रे किए रोते ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1919 किए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए थे हाँ मंटागु एडविन मंटागु है तो मंटागु थे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आंगु रिपोर्ट करेंगे ये क्या रिपोर्ट करेंगे ये रिपोर्ट करिए ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये करिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश पार्लियामेंट को जहाँ भी करो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेंगे है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट न कही ब्रिटिश पार्लियामेंट देखिए ठीक है ब्रिटिश पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे तो कौन है देखो
ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଇଏ ସାଲେରୀ କିନ୍ତୁ ପାଉଥିଲେ କୋଉଠୁ? ସାଲେରୀ କିନ୍ତୁ ପାଉଥିଲେ କୋଉଠୁ? ସାଲେରୀ ପାଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ କହିଲା ଏଠି କଣ ଆଇଏନସି କୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ଆଇଏନସି କୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ସାଲେରୀ ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି ଆଙ୍କୁ, ସାଲେରୀ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରମ କଣ ବ୍ରିଟେନ, ବ୍ରିଟେନରୁ ଦିଆହବା କଥା। ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କାହିଁ ସାଲେରୀ ପାଇବେ, ଇଏ ବ୍ରିଟେନରୁ ସାଲେରୀ ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ କି ଆଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ପୋଜିସନଟା ଏଠି କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି, ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ତମେ କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ, ଆର ଦିଟା ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ ଅଛି। ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଜିସନଟା କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି ଦିଟା, କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରୋଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆଙ୍କର ଦିଟା ରୋଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କିରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରୋଲ, ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରୋଲ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରୋଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ କଣ? ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ହେଲା କଣ କି ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ୍ବାସିଡର ରହୁଛନ୍ତି, ହାଇ କମିଶନର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଏ ଯିବ କିଏ ଆସିବ କଣ ହବ ସବୁରା ତଦାରଖ କରିବେ। ତ ସେ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇ କାମ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ହଉଛି ତ କିଛି ତ ବ୍ରିଟେନର କିଛି କାମ ହଉନି, ଆରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇଟା ତ ବ୍ରିଟେନର କିଛି କାମ ହଉନି, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ଯୋଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ହଉଛି ନା, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ 1923 ମସିହାରେ କଣ କଲେ ନା ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏଇଟାକୁ କଣ କଲେ ନା ଏଠୁ ଅଲଗା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ଏଠି କଣ କଲେ କି ଏଠି ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କାଟିଦେଲେ। ଏଠୁ କହିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ପାଇଁ କଣ କରାହବ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫିସ କ୍ରିଏଟ କରାହବ ଯାହା ନାମ ହାଇ କମିଶନର ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ତ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫିସ ଯାହା ନାମ ହାଇ କମିଶନର ଫର ଇଣ୍ଡିଆ, ହାଇ କମିଶନର, ହାଇ କମିଶନର ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଙ୍କ କାମ ହେଲା ଇଏ ଦେଖିବେ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ସବୁ, ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କ କିଏ ଦେଖିବେ, ଇଏ ସାଲେରୀ ପାଇବେ କୋଉଠୁ, ଇଏ ସାଲେରୀ ପାଇବେ କୋଉଠୁ କିରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ସାଲେରୀ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଲେରୀ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ପରେ କଣ ଖାଲି ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କ ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୱାର୍କ କିଏ ଦେଖିବେ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା। ଇଏ କଣ ସାଲେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଲେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପାଇବେ, ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେରୀ କୋଉଠି ହବ, ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେରୀ ଫ୍ରମ ବ୍ରିଟେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସାଲେରୀ ଫ୍ରମ ବ୍ରିଟେନ ଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏତିକି। ବୁଝିଲା, ये सैलरी फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन ये भी आपको रिपोर्ट करेंगे कैसे, हाई कमिश्नर भी आपको आपको रिपोर्ट करेंगे क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेंगे। किंतु ये जो अलग ऑफिस गोटे क्रिएट कराला ए वर्क पाई जे देखा जहाँ भी खर्च हबो सब इंडिया रो खर्च हबो, किंतु आंक पाई जो खर्च हबो तो ब्रिटेन गवर्नमेंट रो हबो। अरे बुझा पड़ला, बुझा पड़ला कि? ता माने कहबार उद्देश्य हैला जे लखनऊ पैक्ट जो डिमांड रखा ही प्रथम डिमांड मैंने किसी अंश मानिले माने मानिले ता माने कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रे। तापर देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कले, एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कले देखिबा। वर्तमान देखो एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कले देखो, एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कले, एटा 3 नंबर रे, एटा 3 नंबर हमर हला एडमिनिस्ट्रेशन रे, एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज हला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज हला कि रे, एडमिनिस्ट्रेशन आगर कोन थिला, भाइस रॉय, इंडिया रे कोन रहउतला भाइस रॉय रहबे, तांका पाखरे कोन रहबो आ तांकर कोन रहबो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहबो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल केजन मेंबर रहउतले, अरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल केजन मेंबर, हां 6 जन। 6 जण मेंबर। ए जो 6 जण मेंबर रो 3 प्लस 3 3 जण कोन, 3 जण इंडियन, 3 जण इंडियन, 3 जण इंडियन रहबे।
तो एथरे कि चेंज करा हला कि ना एथरे कि चेंज हेनी लॉ मेंबर भी इंडियन रहइबो हला पीडब्ल्यूडी काम भी इंडियन रहइबो फाइनेंस रो भी इंडियन रहइबो हला तेणु फाइनेंस रो इंडियन रहइबो बोधे एमती किसी नथिला एक्चुअली किंतु लॉ मेंबर इंडिया रखा हबो हला अलगा गोटे सेमती किसी रखा नथिला कोडी कि तीन जण इंडियन रहइबे हमको एते डिटेल जिबा भी आवश्यकता नै हला एते डिटेल जिबा आवश्यकता नै किंतु लॉ लॉ मेंबर इंडियन रखा हितला किंतु हला तेणु तीन जण थ्रू कौन रहे एम पोर्टफोलियो मिलता है जो 6 जन मेंबर मान डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो होम पोर्टफोलियो है तापर कौन फाइनेंस पोर्टफोलियो है पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियो है लॉ पोर्टफोलियो है रेवेन्यू पोर्टफोलियो है एटा सब समस्त किसी ना किसी पोर्टफोलियो मान रखिते समस्त बंटा जाइए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन टाइप आसला एथे किसी चेंज करा कि ना एथे किसी चेंज करा एटा जेमिति थिला सेमिति माने 1909 मसिया पर्यंत जेमिति थिला एटा भी से भला रखले एथे कोनोसी 1919 मसिया जो एक्ट बनेला एथे किसी चेंज माने कंट्रोल ऑफ कंपनी रे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कंट्रोल रे किछटा चेंज कले किंतु एठी की चेंज करना तापर देखा सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज कले 3 नंबर गला 4 नंबर को आसिया बर्तन सेंट्रल लेजिस्लेचर दे कोन चेंज कले 4 नंबर देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर एथे कोन चेंज हला सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करला देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर कोन चेंज करला कि हमर कोन थिला देखो हमर आगुर कोन थिला आगुर कोन थिला रे आगुर कोन थिला भाइसरॉय थिला प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला एग्जीक्यूटिव हमर के थिले बर्तन एग्जीक्यूटिव भाइसरॉय प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडिशनल मेंबर थे 16 टू 60 ये थिले कोन ये थिले एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले एथरे के मेंबर थिले 6 जन मेंबर हला प्लस किछि एडिशनल मेंबर जो थिले एडिशनल मेंबर्स ये एडिशनल मेंबर केतो के थिले 16 रु 60 16 रु 60 16 रु 60 16 रु 60 थिले आउथरे लिखि दउछ न होला तुम आउथरे जो आज नुवा जॉइन करते इजी हबो अच्छा एडिशनल मेंबर एटा देखो एटा आगरु थिला माने 1909 पर ई सिस्टम थिला एथरे कोन रहउथिले ऑफिशियल मेंबर रहउथिले एठी कोन रहउथिले एडिशनल मेंबर रहउथिले ऑफिशियल मेंबर रहउथिले ऑफिशियल मेंबर को माने सब जो माने मिलिटरी सर्विसेस रे सिविल सर्विसेस चाकरी करछन्ती से माने को ऑफिशियल मेंबर रहउथिले ऑफिशियल मेंबर के जन रहउथिले 28 जन रहउथिले ए माने केमति होउथिले नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय nominated by viceroy ये हला तापर किछटा कोन नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहउथिले नॉन ऑफिशियल मेंबर ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहउथिले एमान को भीतर कोन होउथिला ना एभला के जन ऑफिशियल मेंबर के नॉन ऑफिशियल मेंबर के जन रहउथिले 32 जन रहउथिले एभले हला 32 जन रहउथिले आ नॉन ऑफिशियल मदर 5 जन को कोन करिवे ना वाइस रॉय नॉमिनेट करिवे 5 जन को के नॉमिनेटेड करिवे वाइस रॉय नॉमिनेटेड बाय वाइस रॉय हला तापरे रहउथिले 12 जन ए जो 12 जन रहउथिले एथरो ए 12 जन कोन ना एमाने इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली जो हम जो प्रोविंसेस गुडा थिला तेथरो इलेक्ट हेबे इलेक्टेड देखो एठ लेखा छी इलेक्टेड वेरी इंपोर्टेंट इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड बाय कोन प्रोविंशियल असेंबली एटा 1909 मसरे भी थिला एटा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली हला तापरे कोन होतला ना 2 जन मेंबर जो थिले 2 जन मेंबर को कोन होत करा होतला ए जो 2 जन मेंबर एमाने इलेक्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट कोलकाता एंड बॉम्बे इलेक्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोडी रे एट कलकत्ता एंड बॉम्बे कलकत्ता एंड बॉम्बे कलकत्ता एंड बॉम्बे एथरो आस्थिले ता सहित 13 जन कोन रहउथिले ना 13 जन रहउथिले सॉरी
13 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରହୁଥିଲେ। 13 ଜଣ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ କିରେ? ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରହୁଥିଲେ। 13 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 13 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କେମିତି ଗତ ଥର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନି ହେଲା। 13 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଥିଲା 1909 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା। এই ସ୍ପେଶାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ପୁଣି କୋଉଠୁ କ'ଣ ଏଟା ସବୁ କେତେ ଜଣ କୋଉଠୁ ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି 1909 ମସିହାରେ। 1909 ମସିହାରେ ଆକ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁନି। ଦେଖ ଏତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 1909 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆଇଏନ୍ସି ମୁସଲିମ ଲିଗ ମିଶିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା LOCKNOW ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ 16ରୁ 60 ତମେ ଯୋଉ କରିନ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟାକୁ ତମେ ବଢା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କେତେ କର 150 କର। ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 150 କର। ଏଇ ଯୋଉ 150 କରିବ ହେଲା ଏଥିରୁ ରଖ ମାନେ ଏଥିରୁ 75 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହବା ଦରକାର। 75 ଜଣ କ'ଣ ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ। ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ଏଇ 75 ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ 25 ଜଣ କ'ଣ ହବା ଦରକାର? 25 ଜଣ କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ଆଟଲିଷ୍ଟ 1/3 ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। 1/3 ହଉନି କି? ଆଟଲିଷ୍ଟ 1/3 ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। ମୁସଲିମ ଦରକାର ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ମାନେ 1/3 ହଉଛି ନା 1/3 ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିକି। ଆରେ 1/3 ହେଲାନି କି? ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ହବା ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। 25 ଜଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ସୁଡ୍ ବି 5 years। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ଯେ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ବନିଥିଲା ଯୋଉ ଇଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲେଜିସ୍ଲେସନ କରୁଥିଲେ ମିଶିକି, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲେଜିସ୍ଲେସନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ବନୁଛି ଆର ମିନିମମ୍ ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷ ହବା ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଟର୍ମ should be କେତେ କେରେ? should be 5 years ହବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 5 years ହବା ଦରକାର। ଆମର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଇଏନ୍ସି ରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଏଇଆ ହବ ଯୋଉ 60 ରୁ 16 ରୁ 60 ତମେ ରଖୁଛ ମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି 150 at least and among 150 75 should be Indians ଆଉ among 75 25 should be Muslim ହେଲା। ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗର ବି ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଯେ 1/3 ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ 25 should be ମୁସଲିମ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଟର୍ମ ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ଟର୍ମ ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ହବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ 1919 ର ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଡ଼ିଲା 1909 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। 1909 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇନି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଦେଖ। ଏମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ 1919 ମସିହା ଆକ୍ଟରେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଦେଖ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା? ପ୍ରଥମ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ କହିଲେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ନା ସେମିତି ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦି ପ୍ରକାର କଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ହବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ଏ ଦି ପ୍ରକାର କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହବ କ'ଣ ନା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। ସେ କହିଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ମେମ୍ବର ହେବେ ସେମାନେ ହେବେ 145। କେତେ ହେବେ? ଏମାନେ ହେବେ 145। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ମେମ୍ବର ହେବେ ସେମାନେ ହେବେ କେତେ? 60। ତାଙ୍କ 60 ସିଟ୍ସ ହେବ। ବୁଝିହଉଛି? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟର୍ମ ଅଛି ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଟର୍ମ କେତେ ହବ? 5 ବର୍ଷ ହବ, 5 years ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଟର୍ମ ହବ 3 ବର୍ଷ ହବ, 3 years ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆମେ କହିବା ଲୋୟର ହାଉସ। ଲୋୟର ହାଉସ କହିବା ଏଇଟାକୁ। and legislative council will be called as upper house. Got it? This will be lower house and this will be upper house. Again से कहले ये जो lower house रहिबो एथिरे कोन हबो ना एथिरे दी प्रकार मेंबर रहबे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। एठी कोन रहबे
इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो केते जन इलेक्टेड और केते जन नॉमिनेटेड रहबे से कहले 104 जन हबे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड केते जन हबे 46 जन नॉमिनेटेड। बुझिला? अरे बुझिला? ए पन करेक्ट? अरे ए पन किसी प्रॉब्लम नहीं तो? हम्म। तापर से माने कोन कहले ना ए जो नॉमिनेटेड 41 जन थरो नॉमिनेटेड हेबे एथरो पुनी कोन हबो देखो। एथिरे पुनी कोन हबो ना एथिरे पुनी कोन हबो ना एठी हमर हबो ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल माने कहली जो माने मिलिटरी सर्विस सिविल सर्विसेस इत्यादि रे काम करथे तांको से माने ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेटेड। ऑफिशियल मेंबर किछ रहबे किछटा आ किछ रहबे कोन नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर ये जो ऑफिशियल मेंबर केते रहबे ये 26 जन ऑफिशियल मेंबर रहबे। नॉन ऑफिशियल मेंबर केते रहबे 15 रहबे। बुझिला? से भलिया से भलिया कोन हबो ना एठी भी जो अपर हाउस रहबो अपर हाउस रे भी कोन हबो ना से भलिया नॉमिनेटेड और इलेक्टेड भी हेबे। एठी से भलिया नॉमिनेटेड एठी से भलिया कोन नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड इलेक्टेड हेबे। केते जन नॉमिनेटेड हेबे केते जन 27 हेबे नॉमिनेटेड आउ 33 हेबे इलेक्टेड 33 हेबे इलेक्टेड। ए जो नॉमिनेटेड मेंबर हेबे एथरे भी कोन रहबे से भलिया एथरे भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल एथरे नॉन ऑफिशियल। ए जो ऑफिशियल मेंबर रहबे ऑफिशियल मेंबर केते जन रहबे 17 जन रहबे। नॉन ऑफिशियल मेंबर केते रहबे 10 जन रहबे। बुझा पड़ला? अरे बुझा पड़ला कि? समस्त अच्छा ना कहला रे किसी जଣା पड़ुनी। अरे ऑल आर प्रेजेंट नाउ। Yes, sir. अच्छा एथिरे रहले के Yes, जण sir. एथरे केते रहला एठी रहबे 7 जण ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लेवल रहले तापर कोन हबो देखो। तापर से कोन करले ना जो इलेक्टेड ये सब तो नॉमिनेटेड मेंबर कथा हम देखिले तापर इलेक्टेड एठी 104 जण इलेक्टेड एठी केते जण 33 इलेक्टेड से इलेक्टेड मेंबर कोट कोट सु इलेक्ट हेबे देखो। वर्तमान हम कोन करिवा देखो मो नेक्स्ट पेज को जाऊ से जगह हबन त नै तुमर जो जगह हबो सेठी लेखो नेक्स्ट पेज को आसो। तो वर्तमान हम कोन करिवा वर्तमान देखो हम जो रहला हमर एठी सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर गोटे हला कोन एठी हले हमर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहला एथरु कोन म कहली किछटा जिंस इलेक्टेड भी हेबे एठी हेबे इलेक्टेड हेबे आ किछटा नॉमिनेट हम देखि सारले नॉमिनेटेड कोन हबो इलेक्टेड हेबे एथरे इलेक्टेड हेबे और नॉमिनेटेड हेबे। ए जो इलेक्टेड हेबे हला ए जो इलेक्टेड हेबे कोन कोन हेबे इलेक्टेड हेबे देखो कोन हेबे ना प्रथमे हमर कोन हेबे ना हमर हेबे जनरल इलेक्शन हबो 52 हला जनरल 52 हेबे जनरल केते हेबे 52 ये होती केते 104 टोटल 104 रु 52 हेबे जनरल। तापर कोन हबो ना मुस्लिम मानक पार हेबो 30 मुस्लिम हला 30 मुस्लिम पार हला 30। तापर कोन हबो करे यूरोपियंस मानक पई 9 एठी हबो 9 टा हला यूरोपियंस पार हला 9। तापर कोन यूरोपियंस पर केला तापर लैंडलॉर्ड 7 टा हला लैंडलॉर्ड पई लैंडलॉर्ड हले 7 टा 17 सीट हला लैंडलॉर्ड मानक पई। तापर कोन हला तापर हला इंडियन कॉमर्स में 4 टा सीट रहला इंडियन कॉमर्स एला 4 टा सीट हला। तापर कोन रहला तापर सिख मानक पई 2 टा सीट रहला
SI के ଶିଖ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ରହିଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟେଡ, ଏଠି ବି ଆମର କଣ ଦି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆରେ ଏଠି ବି ଦି ପ୍ରକାର ଥିଲା ନା, କଣ କଣ ଏଠି ଆମର ରହିଲା ବି ନୋମିନେଟେଡ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ। ଏଠି ବି ନୋମିନେଟେଡ ଏଠି ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ। ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରହିଲେ ଏଥିରେ କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ଦେଖ, ଏଠି ବି ସବୁବେଳେ କଣ କଣ ରଖା ହେଲା ଦେଖ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ 15 ଜଣ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ କେତେ ଜଣ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ 10 ଜଣ, 10 ଜଣରୁ ଏଠି ହେଲେ କଣ ଜେନେରାଲ, ଜେନେରାଲ ହେଲା କେତେ 15, ଇଲେକ୍ଟେଡ କେତେ କେରେ, ସରି ଇଲେକ୍ଟେଡ 33 ଜଣ ନା 33 ଜଣ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ 33 ଜଣ, 33 ଜଣରୁ ଜେନେରାଲ ହେଲେ କେତେ 15 ଜଣ, ତାପରେ ମୁସଲିମ ହେଲେ 11 ଜଣ, ମୁସଲିମ 11 ଜଣ, ତାପରେ ହେଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ହେଲେ କେତେ 3 ଜଣ, ୟୁରୋପିଆନ୍ସ 3 ଜଣ, ତାପରେ ଚାମ୍बर, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଓପିଏସସି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଟିକେ। ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ହେଲା 3 ଜଣ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ହେଲା, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିଲା, ବର୍ମା, ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବମ୍ବେ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ, ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ କମର୍ସ କୋଉଠି, ବେଙ୍ଗଲ, ବର୍ମା ଆଉ ବମ୍ବେ ହେଲା। ଏଠୁ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ, ଏଠୁ 3 ଜଣ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ 3 ଜଣ, ତାପରେ ଶିଖ ଜଣେ, ଏଠି ରହେ ଶିଖ ବି ଜଣେ ରହିବେ, SI କେ ଏଚ୍ ଶିଖ ବି ଜଣେ ଏଠି ରହିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ହେଲା, 1 3 1 4 3 7 7 11 କେତେ ହେଲା କିରେ 18, 18 15 33 ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ନା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ନୋମିନେଟେଡ ମୁଁ ଗତ ପର ପେଜରେ କହିଥିଲି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଆମର କେତେ, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଆମର ହେଲେ କେତେ ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ହେଲା କେତେ, କେତେ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର, ଏଠି ହେଲା କେତେ 104, ଇଏ ହେଲା 33, ତେଣୁ 104 ପ୍ଲସ 33 ହେଲା ଇଲେକ୍ଟେଡ, ତ କେତେ ହେଲା, ଇଏ କେତେ ହେଲା ମିଶିଲା ପରେ 137, ତ ଏଥିରୁ ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ କେତେ, ଟୋଟାଲ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ କେତେ, टोटल यूरोपियंस ହେଲା 12 ହେଲା। ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେତେ, ମାନେ ଏଥିରୁ 12 ମାଇନସ କରିଦବା, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେତେ ହେଲା, ଇଜିକାଲ ଟୁ 137 ମାଇନସ 12 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ କରିବେ 125, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 125 ରୁ ମୁସଲିମ କେତେ, ମୁସଲିମ କେତେ କରିବେ ଗଣି ଦିଅ, ଟୋଟାଲ ମୁସଲିମ କେତେ 41 ହେବେ ହେଲା, 41 ହେଲେ ମୁସଲିମ, এই 41 ହେଲା 1/3, ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଥିଲା 1/3, ଆମର ହେଲା 1/3 ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ 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 ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବନା ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବନଲେ 19 ମସିହାରେ ହେଲା, 1919 ମସିହାରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ବନା ହେଲା। 1919 ମସିହାରେ ଯୋଉ ରଖା ହେଲା ଆକ୍ଟ ବନା ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଦେଖ ମୁସଲିମ ଲିଗର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆମ ଲୋକ ରହିବେ, ମୁସଲିମ ଲିଗର ଲୋକ ରହିବେ, ତ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଲୋକ ରହିଲେ, ବାକି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରହିଲେ, ଅଲଗା ଧର୍ମର ସବୁ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର 1909 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସିମ୍ବଲ ଅଫ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। 1909 ମସିହାରେ ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେ ରିଫର୍ମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁସଲିମ୍ସ were given the status of a separate electorate বা କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ଯଦି ପଢିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ଯେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ বা କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 1909 ମସିହା ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେ ରିଫର୍ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 1919 ମସିହା ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କଣ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ମୁସଲିମ କି ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ, ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ପୁଣି ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 1919 ମସିହାରେ ଏଟା ପୁଣି ବଢେଇଲେ, ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଦେଲେ। ଆମର ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ, ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ କାହାକୁ ଦେଲେ, ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଲେ।
ହେଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତା ସହିତ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଏଥିରେ ଏଠି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଦେଲେ ତ ମାନେ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭୀଷଣ ପଡି ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ହାଉସ କରାହେଲା ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି କୁ କହିଲା ଲୋୟର ହାଉସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ କୁ କହିଲା ଅପର ହାଉସ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ମାନେ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆରେ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ହୁଁ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ହୁଁ କଥା ହେଲା ଯେ ଦିଟାଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେ ଆର ବି ପାଖାପାଖି ଦିଟାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ସେମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ପାୱାର ଅଫ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ପାୱାର ଅଫ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ଆର ପାୱାର ଅଫ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ଥିଲା କାହାର ଏଇଟାର ଲୋୟର ହାଉସ ର have the power of a vote supply have the power of a vote supply either do not have the power of a vote supply do not have the power of a vote supply ବୁଝିଲା ଭୋଟ ପୁଣି ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ କଣ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ହେଲା ତା ମାନେ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁର ଡିସ୍କସନ ହବ କେତେ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଥିରେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପାୱାର ରହିବ ଏମାନେ ଆଇଦର କଣ ଏଗ୍ରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନଟ୍ ଏଗ୍ରି କରିପାରିବେ ଏଗ୍ରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିନାଏ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସରେ ତେଣୁ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ଲେଖ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ହେଲା କଣ ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ହେଲା ଭୋଟ ସପ୍ଲାଇ vote supply ମାନେ କଣ vote supply ମାନେ ହେଲା power to agree or not to agree on government's spending proposals power to agree or not to agree in government's କଣ spending proposal in government's spending proposal in government's spending proposal ଆରେ ବୁଝା ପଡିଲା ହୁଁ ଯଦି କହିଲେ ଦିଟା ହାଉସରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପାୱାର ରହିଲା ଏମାନଙ୍କର ରହିଲାନି କାହାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ରହିଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଓନଲି ଡିଫରେନ୍ସ ତାର ବୁଝା ପଡିଲା କି ନାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଆସ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ହାଉସ କ୍ରିଏଟ କରି ଦିଆଗଲା ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଥିରେ ଦିଟା ହାଉସ କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା କୋଉଠି 1919 ମସିହାରେ ତାପରେ ଦିଟା ହାଉସ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହା ହେଲା ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା ମାନେ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ହଉ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ହଉ କି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ର ପ୍ରୋଭିଜନ ବି କରିଦିଆଗଲା ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହଉଛି ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟାଏ ଯଦି ମନେକର ସେ ଲେଖା ହେଲା ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ଡେଡଲକ୍ ବିଟୱିନ୍ ବୋଥ ହାଉସେସ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ଡେଡଲକ୍ to resolve the deadlock between both houses to resolve the deadlock between both houses तो कौन करा लग रहे प्रथम जॉइंट कमिटी जॉइंट कमिटी जॉइंट कॉन्फ्रेंस जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस आ गोटे कौन करा जॉइंट सिटिंग जहाँ भी जो एसर अरेंजमेंट करा एसर प्रोविजन भी रहा है जदि किसी डेडलॉक हो गला डिस्प्यूट है जदि माने राजी हेलेनी तो एटार बंदोबस्त भी करा बुझेले कि तापर देखिबा जे बर्तमान एटा गला हमर को एटा गला हमर सेंट्रल लेजिस्लेचर एभला सिस्टम चेंज 1919 मसिया रे कराला बर्तमान देखिबा जे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज कराला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करले माने ए सर केतरा प्रोविंस थिला कि रे
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कौन चेंज कले? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कौन चेंज कले देख। तो से समय केतरा प्रोविंस थिला? अरे केतरा प्रोविंस थिला? हम्म अरे ई समय बर्तमान केते प्रोविंस थिला बर्तमान सुधा? देयर वेयर केते प्रोविंस थिला? हां 7 7 प्रोविंसेस। कौन 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 ଥିଲା କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ବେଙ୍ଗଲ, ପଞ୍ଜାବ। ଆରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କରାହଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ା ପଢୁଛ ନା ପଢୁନ? ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ ମାରିବ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟେନସନ, ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଥିଲା, ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା ଠିକରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ ଟ୍ରାଇ କରି କରି ଆମକୁ ଏତେ ସରଳ କରାହେଇଛି, ତ ନୋ ଡାଉଟ ବହୁତ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ ନ କଲେ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ଥରେ ତିନି ଥର ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ରିଭାଇଜ କଲେ ଗୋଟେ ମନେ ରହିଯିବ, ତାପରେ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଆଉ ୟା ଯଦି କରିବନି ସେମିତି କେମିତି ହବ? ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଖାଲି ବସି ରହିଲେ ହବ କି? ଟିକେ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ନା ମଜା ଆସିବ କ୍ଲାସର। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ପଞ୍ଜାବ, ତାପରେ ଆସିଲା ମାଡ୍ରାସ, ତାପରେ ଆସାମ, ତାପରେ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ଥିଲା ହେଲା, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ବମ୍ବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା, ଏଟା ପରେ ହେଲା, ଏଇ 1900 ବେଳକୁ ହେଲା। ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ବର୍ମା। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, କେତେଟା ଥିଲା? ଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା, ଏଇ ସାତଟା ଥିଲା। ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଆଡ କଲେ ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆଡ ହେଲା। ତ ବିହାର ବମ୍ବେ ଆଡ ହେଲା, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଡ ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଡ ହେଲା, ଏଇ ନ୍ୟୁଲି ଆଡେଡ। 1919 ମସିହା ଆକ୍ଟ ବନା ହେଲା, ନ୍ୟୁଲି ଆଡେଡ, ନ୍ୟୁଲି ଆଡେଡ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଇଗଲା? ସାତଟା, ଇଏ ହେଲା ଦିଟା, ନଅଟା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କେତେଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 9ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, 9 ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ତ ଜାଣିଛ ତ ଇନକ୍ରିଜ କଲେ। ତାମାନେ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ଏଥିରେ କଣ ଇନକ୍ରିଜ କରାହେଲା। କେତେ ଦେଖ କେତେ କଣ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆମେ ସବୁଗୁଡା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏତେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ବୋଲି ଦେଖିଦେବା। କାରଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଥୋଡ଼ି ଆମେ ପଢିବା, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ତ ବହୁତ ଡିପ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା, ଏତେ ଜିନିଷ ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କେତେ ଦେଖ, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କରାହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି। ତ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କରାହେଲା, ଇନକ୍ରିଜଡ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଦି ପ୍ରକାର ରହିଲେ ଜାଣିଛ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ। ଏଥିରେ ବି ଦି ପ୍ରକାର ରହିଲେ ସେମାନେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ। ସରି ଏଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ, ଏଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଇଜ ନୋମିନେଟେଡ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ନୋମିନେଟେଡ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର କଣ ହବ, ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର କଣ ହବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଥିରେ କହିଲେ କୋଉଥିରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ରେ କହିଲେ ଯେ ଅଫ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର 3 ରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ କଣ ବନା ହବ, ମିନିଷ୍ଟର କରାହବ ହେଲା। ଅଫ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର 3 ରୁ 4 ମେମ୍ବର୍ସ ୱିଲ୍ ବି କଣ, 4 members will be appointed as minister, appointed as minister। ଏଟା କଣ କଲା, ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନଟା କୋଉଥିରେ କୁହାହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ରେ, ଜିଓଆଇ ଆକ୍ଟ 1919, 1919 ରେ କୁହାଗଲା ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କରାଯିବ, ଆଡ କରାଯିବ। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କଣ କରାହେଲା ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କଣ କରାହେଲା ନା, ଏଠି ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कौन कराला ना, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट अ प्रोविंस लेवल, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी, डायरकी, डायरकी एट कोड एट प्रोविंशियल लेवल।
इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कोन करला, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करला डायरकी। डायरकी माने कोन देखो, ए जो डायरकी माने कोन, ए जो डायरकी कथा हम कहले एठी डायरकी ता माने हला डबल गवर्नमेंट। डायरकी माने हला डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट माने कोन देखो, डायरकी ता माने कोन, तेणु यहाँ बुझा गले आमको टिके भीतर को जाक पड़ो। मुझे कहूँ देख, प्रथम आम जाचे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे, अरे इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 रे कौन कराइला, कौन कराइला कि रे, अरे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे कौन कराइला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे आगु तुम जानते पूरा सेंट्रलाइज कर दिया जाइथिला जे पूरा सब टोटल होल इंडिया पाई केवल कौन गवर्नर जनरल ये समय दिए सी ही सब आईन प्रणयन करेंगे, किंतु गवर्नर ऑफ माने वाइसरॉय ऑफ इंडिया आईन प्रणयन करेंगे। किंतु कौन है ना जितेबाला 1861 रे आसिक पहुँचले से कौन कले, से कहले जे ना बर्तमान जेहेतु बहुत एक्सपांशन बढ़ीगलानी, टेरिटोरियल एक्सपांशन बढ़ीगलानी, तो प्रोविंस भी महत्व बढ़िबो। तो प्रोविंस को लेजिस्लेटिव पावर दिया सब प्रोविंस लेजिस्लेटिव पावर रही प्रोविंस मान किसी लॉस मैंने प्रणयन करेंगे। 1861 रे दिया जाइथिला ऑलरेडी काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे। किंतु प्रोब्लेम है कौन जे जो 1861 रे जो कहला जे समस्ते आईन प्रणयन करेंगे, सब प्रोविंस लेवल रे आईन प्रणयन करेंगे, किंतु आम पाखे किसी गोटे नाला जे को ऊपर किए आईन प्रणयन कर, अरे सेंटर को सब्जेक्ट ऊपर सेंटर रे आईन प्रणयन हम, को सब्जेक्ट ऊपर प्रोविंस आईन प्रणयन हम, सेमती किसी नथिला, सब मिक्स हो जाउतला। तेणु काफी टाइम कन्फ्यूज होता लोक जो रेवेन्यू पर सेंटर गोटे लॉ बनला, ये गोटे लॉ बनला कि कौन सी गोटे माने कौन सी एग्रीकल्चर उपर से गोटे लॉ बन, सेंटर गोटे लॉ बनला, प्रोविंस गोटे लॉ बनी सारा। तो काफी डिस्प्यूट होता, काफी कन्फ्यूजन होता हम कौन माने केउटा किए कौन कर, बुझुछ ना नहीं। तो यही जिन सुधार करने 1919 मसीह कौन कराला, तमाने कौन क्लारिटी नथिला, कौन सेपरेशन ऑफ पावर नथिला जे को सब्जेक्ट ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आईन प्रणयन करिवो आ को ऊपर प्रोविंशियल लेवल रे आईन प्रणयन हबो बा लॉ मेकिंग हबो, तार कौन से गोटे क्लारिटी हम पाखरे नथिला। तेणु 1919 मसीह रे एटा को चेंज कले, से कौन कले, से कहले से जो जी सब्जेक्ट दी भाग दीटा भाग करदे है, जिते सब माने आम सब्जेक्ट अच्छी सब कौन कौन आईन प्रणयन कर से दीटा भाग कले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे कौन कराला देख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे 1919 रे कौन कराला ना जो सब्जेक्ट थिला हमर जिते सब्जेक्ट से तो दी भाग कराला, कौन 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 करे, गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट, गोटे कौन सेंट्रल सब्जेक्ट आ गोटे प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो सेंट्रल सब्जेक्ट रहा, सेंट्रल सब्जेक्ट रे केतरा, सेंट्रल सब्जेक्ट रे केतरा 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 सब्जेक्ट रहला 47 टा 47, एठी हमर रहला 50 टा 50 टा हला। तापर से माने कोन कले ना मुझे कहली डायरकी इंट्रोड्यूस कला प्रोविंशियल सब्जेक्ट रे कोन कराला, ए जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहला आकु पुनी दी भाग कराला, आकु पुनी माने दी भाग कले। एटा कोन कोन गोटे हैला कोन ना ट्रांसफर्ड, गोटे ला ट्रांसफर्ड आ गोटे हैला कोन रिजर्व। ट्रांसफर्ड कौन कौन रिजर्व कौन, ये कौन ना रिजर्व सब्जेक्ट जो गुड़ा थिला सेगुड़ा किए एडमिनिस्टर करथिला, रिजर्व स्टूडेंट गुड़ा, रिजर्व स्टूडेंट सब्जेक्ट जहाँ थिला एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स सब नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड मेंबर है, किंतु एटा केमती हैला, एटा का द्वारा ना गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर इवन सो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर, माने कौन सब इलेक्टेड ता माने बुझला, इलेक्टेड ता माने किछटा सब्जेक्ट रहला रिजर्व सब्जेक्ट जो थरे कि गवर्नर प्रोविंस जे गवर्नर थिबे से गवर्नर एवं तांकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो नॉमिनेटेड मेंबर से माने मिसी करिवे।
ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କୋଉମାନେ କରିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିବେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3-4 ଜଣ ମିନିଷ୍ଟର ବନିବେ ଇଣ୍ଡିଆର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ କିଏ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏମାନେ ମିଶିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କଣ କରିବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆପ୍ରୋଭ୍ କରିବେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କରିବେ। ତେଣୁ ଦି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହବାରୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଗଲା ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଏଟା ଗୋଟେ ଡାୟାର୍କି କୁହାଗଲା। ଡାୟାର୍କି ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେଭେଲ ଡାୟାର୍କି ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେଭେଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ହେଲା ଏଇ ଦି ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ବନିଲା ହେଲା ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ ବନିଲା ଆମେ କଣ କହିବା ଆଉ କଣ କହିବା ଡାୟାର୍କି ବା ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାୟାର୍କି और कौन डुअल गवर्नमेंट डुअल और डबल गवर्नमेंट ର କଣ କହିବା ହେଲା डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। अरे भाई डायरकी बुझा पड़ला हां डायरकी बुझा पड़ला कि हाँ सर। अरे मुझे खोजी सुबह जाऊ ना सुबह जाऊनी डायरकी और डबल गवर्नमेंट अच्छा तापर देखा सेंट्रल सब्जेक्ट भीतर कोडा रहला ये सब प्रोविंस कथा गला सेंट्रल सब्जेक्ट रे किए रहला सेंट्रल सब्जेक्ट रे एटा कोन रहला त माने ए जो सब्जेक्ट गुडा ऑल इंडिया इंपोर्टेंस गुडा थिबो सेंट्रल सब्जेक्ट से गुडा लिखि दे पारबी सब्जेक्ट व्हिच आर ऑफ ऑल इंडिया इंटरेस्ट हैला जोड़ा कि माने गोटे टोटली थ्रू आउट इंडिया गोटे यूनिफॉर्मिटी रखिबा पई एगुडा सब सेंट्रल सब्जेक्ट रखाला जेमिति कि माने कोन डिफेंस हैला फॉरेन पॉलिसी हैला कि पॉलिटिकल रिलेशंस हैला करेंसी ऊपर इशू हैला एई सब जिंस गुडा ऊपर कोन सेंट्रल सब्जेक्ट रहला कारण आर टोटली गोटे थ्रू आउट इंडिया रे गोटे यूनिफॉर्मिटी रहबा दरकार तेणु ए तो सब सही वाला सब्जेक्ट गुडा कोड रखाला अरे कोथरे रखाला सेंट्रल सब्जेक्ट रे लिखाला एटा लिखि दे पारो सब्जेक्ट व्हिच आर ऑफ ऑल इंडिया इंटरेस्ट and in the regard of which uniformity in legislation was necessary for whole of India were regarded as a central subject like defense, foreign policy, political relation or currency. लिखि दे पारो लेखो subject which are of all India interest ऐसे सेंट्रल सब्जेक्ट तले लिखो सेंट्रल सब्जेक्ट तले लिखो लिखो subject which are of all India interest एगुडे तीन जन लिखि परिबा कोन देखो subjects which are of all India interest subjects which are of all India interest and in regard to which uniformity in legislation was necessary and regard to which uniformity in legislation was necessary for whole of Indians by India whole of India were regarded as a central subject example है defense foreign policy political relation currency example है defense foreign policy political relation और currency ହେଲା अरे बुझा पड़ला लिखि सारल कि अरे मुझे कोच सुना जाउची हाँ सर। हाँ सर। के किसी कहून कोन भाई कोन प्रॉब्लम होची तापर असेसमेंट देखो असेसमेंट करबा जे हम देखिबा जे कोन कोन हला तो प्रथम कथा हला देखो प्रथम कथा हला तो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हला आगो जेमिति नॉमिनेटेड कर दोथले वर्तमान इंट्रोड्यूस इलेक्शन कले देन डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा हला पूरा इंडिया रे पूरा करी तापर कोन हला से कहले जे वर्तमान जो देखा गला जे जति इलेक्शन होची जेमिति समस्त इलेक्टेड होतले किछ लोक भी नॉमिनेटेड होतले हला देखा गला जे 65% मेंबर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर से माने होचने कोन इलेक्टेड आ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो माने तांको भीतर 70% इलेक्टेड आ बाकी कोन बाकी होचने नॉमिनेटेड त माने 65% सेंट्रल लेजिस्लेचर कोन होचंदी माने इलेक्टेड आ 70% प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होचने इलेक्टेड गॉट इट तापर पर हला जे किंतु इलेक्शन तो ठीक हला किंतु इलेक्शन पाई जो कोन माने समस्त की इलेक्शन मिल नथिला जो कहली इलेक्शन समस्त की कोन इलेक्शन पाई समस्त की चांस मिल नथिला इलेक्शन पाई से लोक माने इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करि परिबे वोटिंग दे परिबे कोमान दे परिबे अरे कोमान वोटिंग दे परिबे जो मानकर वेल्थ बैकग्राउंड रे एजुकेशन बैकग्राउंड रखा हितला जे जमीदार टाइप रो लोक होइथिबो किबा ग्रेजुएट हेइथिबो ए टाइप रो
तो एजुकेशन और वेल्थ को रेफरेंस कराला इलेक्ट वोटिंग दवा तेणु समस्त वोटिंग पावर नथिला किछि लोक वोटिंग पावर थिला आ जा जणा पड़छि 17,000 लोकन को हे समय कोन थिला 17,000 सॉरी 17,000 लोक 17,000 ना 17 लक्ष 17,000 बोधे जहाँ जना पड़छि 17,000 लोकन को प्राय हे समय वोटिंग पावर थिला माने बहुत लिमिटेड लोक वोटिंग पावर से 17,000 बोधे 17 लक्ष कोड होते लोक हेबेन 17,000 लोकन को वोटिंग पावर थिला ता माने बहुत लिमिटेड लोक वोटिंग पावर थिला बुझुछि तो तेणु कौन करा हला तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर्यंत भी 17,000 लोक मात्र वोटिंग पावर थिला सब लोक वोटिंग दे पारनथि ता सटा कोन हला जे ई एक्ट रे गोटे प्रोविजन रखा गला कि वर्तमान हला केते 1919 मसिया एक्ट बना हला आर 10 वर्ष परे माने 1929 मसिया रे गोटे कमिशन गठन करा हबो जो कमिशन ई आर देखिबो जे आर आमे जो बनेले 10 वर्ष भीतर एटा केमती कोन हेछि तार रिव्यू मारिबे ई एक्ट को बा ई जो लेजिस्लेशन बना हला आर रिव्यू करिवे ता सहित फर्दर इंप्रूवमेंट कोन हे परिबो तापर गोटे रिकमेंडेशन करिवे हला आउ कोन फर्दर कन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करि हबो तापर गोटे रिकमेंडेशन करिवे सेति गोटे कमिटी गठन करा हैतिला बा गोटे कमिशन गठन करा हैतिला एंड ता ना होचनी कोन जॉन साइमन बोधे देखि दो पूरा नाटा कोन साइमन कमिशन जोटा को हमें कहबा साइमन कमिशन तो साइमन कमिशन एक्चुअली 1929 मसिया हबार थिला कारण करा हैतिला 10 वर्ष पर हबो किंतु ता 2 वर्ष पूर्व हो जायतिला 1927 मसिया हो जायतिला रिव्यू पई हला तापर कोन करा हला एई एक्ट मध्ये गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन रो गठन करा हला एबे देखिबा हमर जेमिति ओपीएससी अछि पब्लिक सर्विस कमिशन का यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमिशन सब तो फर्स्ट टाइम 1919 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसिया रे जो सिविल सर्वेंट मानकर रिक्रूटमेंट होतला तपा गोटे कमिशन गठन करा हला सिविल सर्विस कमिशन गठन करा पब्लिक सर्विस कमिशन गठन करा हला जे कि सब परीक्षा दायित्व सब बुझा बुझी करिवे तेनु पब्लिक सर्विस कमिशन फर्स्ट टाइम 1919 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसिया रे गठन करा हला ये सब किछटा पॉइंट थिला तापरे हम जेमिति कहली जे कोन जो साइमन कोन हला ना आ पर हम जिबा 1935 मसिया किंतु 1935 मसिया एक्ट करिया पूर्व हम कोन देखिया पड़िबो जे प्रथम कथा हला तो ये एक्ट रे ऑलरेडी कहि दिया जायतिला 10 वर्ष पर रिव्यू हबो तो ये एक्ट 10 वर्ष हला पर कोन केमती कोन हला ना एतरे किछटा प्रॉब्लम रहि गला कि वीकनेस रहि गला कोन रहि गला तार गोटे प्रॉपर रिव्यू हबो आ 10 वर्ष पर गोटे कमिशन गठन करा हबो तेनु एई प्रोविजन को लक्ष्य रखि कि गोटे 10 वर्ष तो नुह 8 वर्ष पर कर देथिले कारण 2 वर्ष पूर्व कर देथिले 1929 मसिया हबार थिला कि 1927 मसिया रे साइमन कमिशन रो गठन करा हला कि गठन कले ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन कले साइमन कमिशन रो गठन कले ता सहित कोन हला तो जानितबो ही समय साइमन कमिशन आसला लोक माने सब को काफी विरोध करथिले लोक माने काफी विरोध करथिले ना जे सब हमर इंडियन एटी के नांदी सब व्हाइट मेंबर्स अछंती बा गोरा लोक माने एथे अछंती हम इंडियन को कागु ना दी इंडिया रो माने परिवेश को बा इंडियन परिस्थिति रे लॉ केमती काम करिस नै तार प्रॉपर रिव्यू करे को ले जे इंडिया रे अछि ना ताको तमे मेंबर रखिबो आ ब्रिटिश लोक एटी कोन जानले जे ते मानु मेंबर रखि छाड़ी छ बुझिल ना नै आ काफी प्रोटेस्ट ला इंडियन लीडर माने काफी प्रोटेस्ट करले तेनु ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला ठीक अछि ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक अछि तमे तो कहू ठीक अछि तमे काम कर तमे गोटे प्रपोजल दियो तोर कोन कोन दरकार अछि कोन कोन चेंज करे पड़िबो कोन हला तमे गोटे रिपोर्ट प्रिपेयर कर तम रिपोर्ट आ सेही समय जिन्ना जानिथिबो मोहम्मद अली जिन्ना से तो से बहुत टेंशन दउथले समय से कहले हम मुस्लिम मानकू माने आगर रिपोर्ट रे ये जो रिपोर्ट बनौछंदी आगर रिपोर्ट रे मुस्लिम मानक ठीक से दिया हो से गोटे 14 पॉइंट फार्मूला बनेले केसे मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट फार्मूला तेनु से 14 पॉइंट फार्मूला प्लस ये जो एमान को रिपोर्ट बनेले ये जो इंडियन लीडर मान तो कहै गला तमे तमर गोटे रिपोर्ट बना तमे इंडियन कंडीशंस को देखि कि तम रिव्यू करी कि तमे गोटे रिपोर्ट दिया हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला तो एमाने कोन करले ना गोटे कमिटी गठन कले जे रिपोर्ट बना पई जार चेयरमैन ले मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू बापा मोतीलाल नेहरू तेणु कोन करले तांको तेणु तांको ना अनुसार को कहला नेहरू रिपोर्ट तमान सब नेहरू रिपोर्ट सुनिथिबो मॉडर्न इंडिया रे तो तांको ना अनुसार को कहला नेहरू रिपोर्ट तेणु एमाने किछरा रेकमेंड करी कि गोटे रिपोर्ट बनेले तो नेहरू रिपोर्ट प्लस साइमन कमिशन रिपोर्ट प्लस जिन्नार जो 14 पॉइंट मोहम्मद अली जिन्ना जो 14 पॉइंट देथिला तार 14 पॉइंट ए सब गुडा को मिसई की गोटे कॉन्फ्रेंस हला ब्रिटेन रे 1930 मसिया स्टार्ट हला जोडा कोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनटा कॉन्फ्रेंस हला तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ए सब डिस्कशन करिया पई साइमन कमिशन रो जा रिपोर्ट देथिले नेहरू रिपोर्ट जा थिला प्लस जिन्नार 14 पॉइंट जो डिमांड थिला आको कंसीडर करिया पई आ विषय गोटे फर्दर गोटे विस्तृत डिस्कशन करिया पई कोन करा लागरे तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 1932 मसिया भीतर
ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଲା ତାକୁ ବେଶ କରିକି ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଲା। ଶ୍ୱେତପତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ବନାହେଲା, ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା। 1933 ମସିହାରେ କରାହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ବେଶ କରିକି ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ବି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ବି ବହୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁର ରିପୋର୍ଟକୁ ବେଶ କରିକି ତିଆରି କରାହେଲା 1935 ମସିହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉଥିରୁ କି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଜି ଆମର ଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହା ହେଲା, ଆକ୍ଟ ବନା ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହା କରିବା ପାଇଁ ପାଖେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଢ଼େ 7 ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆର ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କାଲିକି ଆମେ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହା। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖି ଦେଖି ଫ୍ଲୋ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲେ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଭୋପାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତମେ ବହିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଖାଲି ପଢି ଚାଲୁଛ, ଲ ଗୁଡାକ ଖାଲି ମନେ ରଖି ଚାଲୁଛ, ଏତିକି ମସିହା ହେଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ ପଢା ହେଇଥିଲା, କି 2 ଦିନ ପରେ ପଛରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲା ମନେ ପଡୁନି, ପୁଣି ବହିଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଅନୁସାରେ ପଢ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 1743 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1935 ମସିହା 1947 ଆମେ ଯିବା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଫର୍ଦର, ଏଇଟା ପରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କାରଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଭାରତର ଇତିହାସରେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲ ହେଇଛି ସବୁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ସାଇମନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ପୁଣି ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଜିନାର 14 ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଟାକୁ ମିଶେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ତିଆରି କରାହେଲା, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ବନା ହେଲା। ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ ପୁଣି ସେଇଟାର ପ୍ଲସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଡିସ୍କସନ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1935 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସବୁ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କ'ଣ କଲେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ପୁଣି କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1935। ଆଜି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କର।